Pozdrav gledalci, u današnjem videu imamo najnoviji model Parsite Performance 20V akumulatorske ubodne testere. Oznaka modela je PSSPA20LE3. Ovo je model za 2025. godinu, odnosno najnoviji model. Možemo vidjeti da ovaj alat ima brushless motor bez četkica. Broj poteza ovog alata je u rasponu od 800 do 3800 poteza u minuti, podesivih u 7 nivoa. Dužina poteza testere je 26 mm. Maksimalna dubina sečenja 135 mm u drvetu, 20 mm u obojenim metalima i 10 mm u mekšem čeliku. Posjeduje podešavanja ugla rezanja 0 stepena, 22,5 stepena i 45 stepena u levu ili u desnu stranu i ima podešavanja njihanja lista testere u 3 nivoa, znači 0, 1, 2 i 3. To možete vidjeti i ovde na skici. Ovaj alat je kompatibilan sa svim baterijama iz X20 V-Team serije Parsite. Pakovanje ne uključuje bateriju i punjač. Preporučena baterija 20V od 4 Ah Smart PAPS 204A1 i dobijamo od dodataka 2 lista testere i jednu paralelnu vođicu. Alat ima funkciju Ready to Connect. Uz pomoć smart baterije i Lidl Home aplikacije možete kontrolisati neke parametre na ovom alatu. Garancija u Lidlu je 5 godina. Gore vidimo korisničko uputstvo. Sa zadnje strane možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata fabrika Grizzly Tools. Pročitajte ovo uputstvo. Imamo ovde paralelnu vođicu. I naravno alat. I ovdje imamo dve testerice. Pogledamo i alat. Kao što možete vidjeti, on posjeduje i na levoj i na desnoj strani ove tastere za pokretanje alata. Ovdje gore imamo prikaz stanja napunjenosti baterija. Ovdje menjamo brzine, ovdje je automatska brzina i ovdje je piktogram. Kada se uređaj pregreja, daće vam znak da napravite pauzu. Ovdje su vam isključene oscilacije, umerene oscilacije, srednje oscilacije i trojka su visoke oscilacije. Da biste startovali alat, morate da pritisnete ovaj katanac i možete ga startovati sve dok svetli ovo LED radno svetlo. Vidite, sada ne može, znači mora da bude manje od 10 sekundi. Automatski mod služi da uređaj sam prepozna na osnovu ulaska
u materijal, brzinu koja je potrebna za sečenje, zato se dešava da, na primjer, je broj obrtaja manji u startu pa se posle poveća ili se smanji u zavisnosti od toga kakav je materijal. Prednji deo ovde izrađen od aluminijuma i ovde imamo novitet u odnosu na B2 i C3 varijantu, vidite, za lakšu izmenu listova testere ne mora. Ovde je mesto za ovaj izvoz za usisivač koji ima na sebi ovaj adapter. Dakle, jednostavno klikne, kada vam nije potrebno, izvadite ga, ovde imate preklopnik, znači kada je prema napred, onda je za korišćenje, odnosno rad sa usisivačem, kada je prema nazad, onda vam motor izduva piljevinu ka napred. Umetanje liste testere znači poboljšano. Ovde imate transparentnu plastiku koja služi za lakše vođenje uz pomoć ove strelice. Ukoliko vam nije potrebna ili kad sečete pod uglom, samo je gurnete na dole i možete da nagnete. Ovde vidite ove uglove, ovo je po 90, odnosno 0. Oslobodite ovu polugu, povučete papučicu ka napred, odnosno alat prema nazad, idete na 45, zaključate i sečete po 45 stepeni. Papučica je izrađena od livenog aluminijuma, pokrivena je ovom plastikom kako biste manje oštećivali materijal kojeg sečete. Ovde se provlači ova paralelna vođica. Ovde ispod nalaze se dve LED diode. I svetlo je ok. Idemo u testiranje. Alat je u brzini 4. Na testeri je list za grubo sečenje drveta, pa da vidimo kako ovo radi. Alat je u brzini 6 bez oscilacija. Da vidimo, isti list testere za drvo sa grubim zubima. Sada su oscilacije na maksimumu, brzina 6, list testere za drvo sa grubim zubima. Vidite, kada su oscilacije uključene, rez je malo grublji, to se da i primetiti.
Na alatu je testerica za krivolinijsko sečenje koja je, vidite, tanja. Da probamo neko krivolinijsko sečenje. Imamo ovde parče iverice, idemo prvo sa grubom testerom za drvo, bez oscilacije, u brzini 4. Kao što možete vidjeti, ima malo cepanja materijala, ali to je zbog liste testere. Inače, testera za sada ne vuče u stranu i pravilno ide kako je teren. Na alatu sam montirao testericu za fino sečenje drveta, da vidimo kako će sada biti situacija. Bez oscilacije. Koliko vidim, rez je malo čistiji. Sada ću probati automatski mod. (90,2). Znači, ovo je digitalni uglomer, možemo reći da je ovo apsolutno dobro. Odlično.
Koliko mogu da vidim da testera ide pravilno uz vođicu, odnosno uz virung. Sada sam nagnuo testeru pod uglom od 45 stepeni. Po 45 stepeni, da vidimo kako to radi. Pa drugari, da napravimo zaključak u vezi ovog modela PSS PA20Li E3 najnovijih za 2025. godinu. Vidjeli ste u testu da je mašina precizna, da ima snage, ima podešavanja nivoa brzina od 1 do 6, vidjeli ste kako radi automatski mod. Pohvalno je što ima i sa druge strane ove tastere, tako da će biti zgodno i levacima i dešnjacima. Uređaj se ne pregreva. Prijatno sam iznenađen. Imam C3 varijantu, prethodnu kupio sam je, ja mislim, pred 3 godine, samo sam je probao i nisam je snimio. Neki ljudi su snimali B2 verziju koja je ista kao C3, znači ima ove tastere i nema podešavanja brzina ovde, nego ovde imate onaj točkić od 1 do 6 i automatski mod. Kod njega je znalo da
prilikom sečenja uz firung, odnosno uz šinu, da alat beži. Ovde vidjeli ste da ne beži, uglovi sečenja su tačni, po 90 je apsolutno tačan, po 45 mislim da je bilo, izmerio sam oko 44,5 ili 44,6, to je znači nebitno. Ovo je mašina koja je namenjena prvenstveno za krivolinijska sečenja, za kružna sečenja, za otvaranje nekih rupa, tako da što se mene tiče pozitivno sam iznenađen sa ovom E3 varijantom. Od mene palac gore. Ukoliko vam se svideo video, lajkujte ga, podelite sa prijateljima, a mi se vidimo u narednom videu. Do tada pozdrav i ćao!